Zašto se ljudi loše odnose prema sebi i drugima? Psihologija unutrašnjeg konflikta. Većina problema među ljudima ne počinje u odnosima. Počinje u unutrašnjem konfliktu. Čovjek koji ne zna ko biti siguran za sebe, ne zna biti siguran ni za druge. Ovo nije filozofija, ovo je psihologija i neurobiologija. Unutrašnji konflikt nastaje kada su potrebe i uvjerenja u sukobu. Čovjek želi mir, ali živi u pritisku. Želi bliskost, ali se boji povrede. Ovaj sukob stvara konstantnu napetost u nervnom sistemu. Mozak ne voli kontradikciju. Kada je stalna, dolazi do istrpljenosti. Istrpljen mozak postaje reaktivan. Ne mora postojati nasilje da bi postojala trauma. Emocionalna zapuštenost je odsustvo odgovora. Dijete uči da su njegove potrebe nebitne. Kasnije odrasla osoba ignoriše sebe. Ignorisanje emocija ne znači snagu, znači odsustvo emocionalne pismenosti. Samo sabotaža nije svjesna odluka. To je naučeni obrazac. Ako je mir nekada bio opasan, nervni sistem će birati haos. Čovjek ponavlja poznato čak i kada boli. Mozak traži predvidivost, ne sreću. Depresija često dolazi kada se čovjek predugo zanemaruje. Kada nema prostora za emocije. Kada nema dozvolu da bude slab. Tijelo se tada gasi, ne iz slabosti, nego iz potrebe za odmorom. Čovjek koji sebe ne sluša, ne čuje druge. Čovjek koji sebe stalno kritikuje, lako kritikuje i druge. Hladnoća u odnosima često je oblik samoodbrane. Nezloća, nasilje nije uvijek glasno, ponekad je tišina, ignorisanje, povlačenje. Pasivno nasilje dolazi iz nemoći, iz nesposobnosti da se izraze emocije. Cinizam je zaštita. Ogorčenost je zamrznuta tuga. Kada emocije nemaju izlaz, pretvaraju se u stavove. Savremeni čovjek je stalno stimulisan, ali rijetko regulisan. Bez regulacije dolazi do emocionalnog kolapsa. Društvene mreže ne stvaraju problem, one ga pojačavaju. Promjena ne počinje motivacijom, počinje sigurnošću. Nervni sistem mora osjetiti da je u redu stati. Regulacija dolazi kroz tijelo, kroz disanje, kroz ritam, kroz rutinu. Zdrav odnos prema sebi nije egoizam. To je odgovornost. Čovjek koji brine o sebi manje povređuje druge. Svijet ne pati zbog manjka znanja, pati zbog manjka unutrašnje stabilnosti. Ako želimo bolje odnose, moramo učiti kako biti u odnosu sa sobom. Bez toga nema promjene. Pretplatite se i kliknite na zvonce.